गुरुकुल में हम लोग बच्चा को ये भी शिक्षा देता है क्योंकि जैसे बच्चा लोग को हम लोग खराब गाली नहीं देने के लिए बोलते हैं। बच्चा लोग खराब बच्चा लोग को हम लोग खराब वो तो कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन उसका बाद हम लोग बच्चा को अच्छा संस्कार देता है। नमस्कार देवी और सर्जनों, हम आज मैंने इस वीडियो का माध्यम से ये बोलना चाहता है कि हम लोग का देखिए, हम लोग जो बच्चा लोग को बहुत अच्छा संस्कार देता है क्योंकि हम लोग का बच्चा लोग को हम लोग ऐसा संस्कार दिया है कि कभी भी खराब काम मत करो, किसी का पॉकेट मत मारो। बच्चा लोग नहीं हल्के से कुछ हो गया, लेकिन जो भी हो ৰিং গেম ন, আমাৰ ছোৱালীয়ে কিবা ৰিং গেম এটা খেলিব, আপোনালোকক দেখাব, চাবচোন, আহক আমি সেইটো ৰুমলৈ যাওঁ। আহা, আমাৰ এইটো আৰু ৰুম আৰু কি কৰিব, ভাড়া ৰুম, ভঙা চিঙা ৰুম, আছোঁ আৰু যেনে তেনে। এইটো ৰুমতে ধৰি লওক দুটা আছে ৰুম। এতিয়া আমাৰ ছোৱালীজনীয়ে কিবা গেম এইটো দেখাব আপোনালোকক, চাবচোন গেমটো। এইটো এনেকৈ ৰিঙত এনেকৈ সোমোৱাব লাগে, এনেকৈ সোমাব লাগে। এইটো চাওক, এইটো এটা মিছ হ'ল, দুডাল মিছ হ'ল, তিনিডাল মিছ হ'ল। এইটো গেম খেলিলে কি পায়? কিবা প্ৰাইজ পায় নে কি? প্ৰাইজ পায়। তিনিডাল আকৌ তাই আকৌ সোমালে, এনেকৈ কৰি তাই খেলি আছে। আকৌ তাই তালৈ গ'ল, তালৈ গৈ পেলাই আকৌ কিবা আনিব। তাকে গৰমত কি কৰিব, এইবিলাকে টাইম পাছ কৰি আছোঁ আৰু। হ'ব তেনেহ'লে।